와, 안녕하셨습니다. 두 번째 콘서트 날이 밝았습니다, 여러분. Sudah konser hari kedua. 여러분들 에너지 가득 채우고 왔어요? Gimana kalian udah terisi full energi kalian? 점심은 먹었나요? Sudah makan siang belum? 안 먹었어요? Belum makan? belum makan. Oh kayaknya pada belum makan ya. 그럼 배고프겠네요, 여러분. Berarti lapar dong ya? 안 배고파요? Enggak lapar? 저희가 사운드 체크로 여러분들 배부르게 해드리겠습니다. Baiklah kalau begitu melalui soundcheck ini akan membuat kalian jadi kenyang ya. 자, 바로 한번 들려드릴까요? Oke, langsung saja. 고! Nggak main-main ini ya. Halo. 아니, 콘서트는 시작도 안 했는데 이렇게 신나시면 어떡해요? Konser benerannya belum mulai loh, tapi kalian udah seru sekali. 아니, 공연 시작하면 어떡하려고? Gimana dong ntar kalau pas konser benerannya? 이게 어제 콘서트 너무 재밌었어요. Seru banget ya. 오늘도 재밌게 즐길 준비 되셨죠, 여러분들? Apakah kalian udah siap untuk menikmati konser nanti? 어제 안 오셨던 분? Ada yang datang kemarin? 많지 않아요. Oh, banyak banyak. 반대로 한번 들어볼까요? 어제 안 오셨던 분? Ada yang datang, ada yang tidak datang kemarin? 아니, 제가 듣기로는 어제 회사는 얘기를 좀 했습니다. Jadi gini, kemarin setelah selesai konser, kami sudah diskusi dengan manajemen kami. 다음부터는 Kali-kali 좀 더 많이 하자고. mau lebih sering lagi dong konsernya. 바깥에서 한 달 정도 공연하면 되지 Ya 않겠어요? misalnya nih di konser Jakarta aja sebulan gitu misalnya. 맨날 올 거예요? Kalau kayak gitu mau datang tiap hari gak sih kalian? 여러분들이 오늘 어떻게 즐기시느냐에 따라서 한 달을 올지 이틀을 올지 한번 결정해 보도록 하겠습니다. Nah ini penentuan ya, kami akan lihat nih hari ini kalian bagaimana, apakah bagus atau tidak. Kalau iya bisa datang sebulan penuh atau enggak ya. Penentuannya hari ini. 진짜 오늘 근데 이제 자카르타 마지막 일정이잖아요. Ya dan juga hari ini adalah hari terakhir di Jakarta. 아쉽죠, 여러분? Sayang banget ya. 그래서 오늘 콘서트 한번 진짜 재미있고 후회 안 남게 진짜 추억 많이 만들고 갔으면 좋겠습니다. Ya oleh karena itu kita akan membuat kenangan yang tak terlupakan, lebih seru lagi ya. 좋아요. 네.
이거 딱 반찬 건데 지금. Ini baru setengahnya aja loh yang memenuhi tempat ini. 오늘 콘서트 너무 기대됩니다. Gak sabar lagi mau konser nanti. 여러분 물 많이 드셔야 됩니다. Kalian harus minum yang banyak ya. 알겠죠? Paham ya? 제가 좀 이렇게 봤는데 되게 보러 오신 분들이 그 자카르타 엑소엠이 되게 어려요. Iya, kalau saya lihat-lihat nih, EXO Jakarta ini usianya masih muda-muda ya. 아니에요? Oh enggak. 동안이신가요? Agak berarti awet muda nih. 제가 볼 때 거의 다 저보다 나이가 낮을 것 같아요. Iya kelihatannya kayak jauh lebih muda dari saya gitu loh. 아니에요? Enggak ya? 여러분들 우리 이거 사운드 체크 끝나고 밥 먹을 수 있어요? Ya habis soundcheck ini bisa makan gak sih kalian? 못 먹어요? Kenapa? 왜 못 먹을까요? Kenapa nggak bisa? 화장실은 갈 수 있어요? Ke toilet bisa dong. 아이 거짓말 치지 마요. Jangan bohong deh. 그 정도면 뭐 갇힌 거 아니에요? Kalian terperangkap 여기 di sini. 있어야 된다고? Harus di sini. 그럼 우리도 여기 있자 그냥. Ya udah kalau gitu kita juga di sini aja deh. 여기서 준비하고 메이크업 Jadi kita make up di sini, siap-siap di sini ya kan. Bagi-bagi di sini. 진짜로? Beneran kan? 그래도 너무 급하시면 다녀오시길 바라겠습니다. Iya, tapi kalau darurat ya pergi aja. 그러면 네. 빨리 해야 돼요. Oke, kalau gitu kita harus cepet dong ya. 화장실 마렵기 전에. Nah, sebelum mereka mau ke toilet. 제가 방금 떼창 장난 아니었는데 이 노래도 얼마나 떼창 잘하는지 한번 들어보면서 오늘 사운드체크 마지막 들려드리겠습니다. Ya, ini adalah lagu terakhir untuk soundcheck. Saya mau lihat pencet yang lagu ini gimana ya. Let's go!
여러분 본 공연 때 더 Nah, 기대하겠습니다. kami akan nantikan konser pada saat konser benerannya ya. 오케이. Oke? 자, 여러분 그러면 잘 쉬시고 이따 분모형 때 만나요. Baiklah kalau begitu sampai jumpa lagi di konser nanti ya. 이따 만나요. Kalian istirahat dulu. Sampai jumpa. Bye bye. 조심히. Hati-hati semuanya ya. See ya.